an balimaw aw bɛɛ lajɛlen n'u la an y'aw bisimila émission Tunkaranke kɛnɛ kan an ka bi émission a ka gɛlɛn a bɛ Europe tubabu jamana furu de kan mais yan'an ka don kuma la an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ n y'o de fɔ aw ye anw ye denmisɛnnin de ye anw da ka dɔgɔ furuko kuma la an bangebagaw aw sen t'a la an kɔrɔw aw sen t'a la an kan bɛ an filanw ani an dɔgɔninw de ma n'an donna mɔgɔ o mɔgɔ gasira kuma in kɔnɔ aw bɛ yafa an ma an bɛna kuma furuɲɔgɔnma filaw de ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la anw t'a si jalaki anw tɛ dɔ fɔ dɔ ma ka dɔ to a fan fila bɛɛ an b'a bɛɛ ka tiɲɛlenya n'a ka ɲalenya fɔ n'i y'a jateminɛ Europe a furu n'an ko k'an bɛ Afrique an bɛ muso mara cogo min na ou bien an bɛ cɛ mara cogo min na k'an b'o kɛ Europe yan o de bɛ ka mɔgɔ caman ka furu sa parce que munna yan ye wari ɲini yɔrɔ de cɛ dɔw bɛ yen u b'a wajibiya muso kan de jagoya k'i ka taa baara kɛ ka na wari d'u ma o man ɲi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ wari ɲini yɔrɔ de la e muso n'i bɛ baara la an bɛɛ nana wari ɲini de la o n'i ye wari sɔrɔ a ka kan i seko ye min ye so kɔnɔna na i b'a kɛ komi kuma ma di da kelen na n bɛ kuma di n dɔgɔkɛ ma fɔlɔ n balimamuso y'a fɔ cogo min na mara mun grand sœur i b'a dɔn nin bɛɛ anw cɛw de nɔ ye ni ko nin bɛɛ an cɛw nɔ ye an bolila an ka responsabilité ye quoi mara mun tu sais anw fɛ yen nɔ an danbe la ni cɛ muso furu e de b'i jɔ n'i ka du kɔnɔna kow ye quel que soit hali gari ni mangeli no so kɔnɔ e de b'i jɔ n'a ye mais muso de bɛ se k'a dɔn nin ye cɛ ye n kan k'a dɛmɛ a seko ni min ye a b'o k'i ye k'i dépanner mais jagoya tɛ k'a ka participer a ka courant sara dɛ a ka kurusi kɛ an fɛ dɛ non 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 ale ye muso de ye don min na ni a t'a bolo ni ale m'a sɔrɔ dun a bɛ se ka taa manamana ko kɛ kɛnɛma parce que a bɛna bila kunna e bɛna fɔ ko wa ko a ka kɛ so kɔnɔ wari tun t'a bolo o mɔlɔya fɛ a bɛ se ka taa ko kuntan kɛ ka na wari di e ma wari in bɔra yɔrɔ jumɛn est ce que e b'a dɔn wa tu sais Europe cɛw a y'aw jɔ aw ka responsabilité kɔrɔ ni aw ye muso furu k'a fɔ ko wa ko muso ka kurusi ka bila frigo kɔnɔ obligatoire tɛ e de muso furu e de b'i jɔ n'a ye e de bɛ éducation don i den na mais muso bɛ se k'i dɛmɛ de mais kana kɛ jagoya aw kana kɛ jagoya a kan an bɛɛ nana fɛn ɲini de la o a bɛ e kunna ko wa ko e bɛ so jɔ ni e ye so jɔ e ni jɔn de bɛna taa kɔnɔ dɛ ni i ni muso de bɛna taa kɔnɔ mais pourquoi i b'a kɛ jagoyanifin ko wa ko ka courant sara e bɛ so sara soit o bɛ so sara kurusi tɔ e b'olu kɛ a cɛ dɔw yɛrɛ u tɛ baara yɛrɛ kɛ yɛrɛ a b'u kunna ko wa papier bɛ muso bolo muso bɛ sara ɲɛnɛma sɔrɔ donc olu c'est à dire u ta 4 heures ni 2 heures ni dɔrɔn o wari ni dɔrɔn olu b'u jɔ ni courant mais t'a sɔrɔ muso de jɔlen bɛ ni so sara ye e m'a ye yan nɔ n'i ye furu ta k'o tan tu sais bonya t'a kɔnɔ parce que anw cɛw an y'a yira k'a fɔ c'est à dire anw kelen se ka du ta quoi a tant que an balimamuso ma participer a la cɛw k'u jɔ u ka responsabilité kɔrɔ grand sœur n'i y'a jateminɛ muso minnu bɛ yan a caman bɛ yen walayi ni wari b'u bolo u b'u cɛ dɛmɛ c'est vrai mais n'i y'a ye muso caman bannen don bi k'a cɛ dɛmɛ an ka Europe cɛw u bɛ musow janfa de e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn kan yan nɔ aw bɛ baara la e b'i bolo wari ta i b'a d'a ma o cɛ o i b'a sɔrɔ muso wɛrɛ de b'o bolo Afrique yen nɔ a bɛ diɲɛ nafolo bɛɛ ta k'o d'o ma ni e y'o dɔn e ni ala cɛ e b'i ka wari ta ka d'a ma tuguni yan mɔgɔ caman bɛ yen bi u tɛ sɔn ka wari di cɛw ma u ma fɔlɔ o la o u tun bɛ ko bɛɛ k'u cɛw ye mais ni e nana ye k'a fɔ cɛ yɛrɛ mago tɛ e la a ka vie bɛɛ bɛ Afrique in de la muso ni denw b'u bolo yan mais u hakili yɛrɛ t'u musow n'u denw na yan nɔ a dɔw bɛ yen n'u sigilen b'u u muso yɛrɛ kɛrɛfɛ u t'u muso yɛrɛ bonya donc ne min muso bonya e den bɛ se k'i bonya cogo di i bɛ exemple ɲuman de di du kɔnɔna na u bɛ yan u hakili yɛrɛ ti yan yɛrɛ a si de hakili ti yan u bɛɛ na dɔrɔn u bɛ baara kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka taa Afrique musow u hakili b'olu de la donc ni e bɛ baara la yan nɔ i fana b'i ka wari bɛɛ i cɛ i ka du kɔnɔna ani denw de la parce que cɛ mago tɛ e la cɛ ko ko muso wɛrɛ de sinon
cɛw bɛ faransi yan koyi walayi u kelen n'u muso kelen de don o musow n'u u bɛ projet de kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e ni cɛ dɔ ka projet kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma k'i la a kɛr'i la o e ni cɛ bɛ jɛ ka so jɔ Afrique k'a ban e bɛ bɔ mun kalama i b'a sɔrɔ muso dɔ b'o kɔnɔ hali ta kalama jɔn bɛ sɔn o ma tuguni muso si tɛ sɔn o ma tuguni o sinon fɔlɔ musow ni cɛw ye sow jɔ ka sangasow jɔ ka fɛn bɛɛ k'u Mali la mais foyi ma bɔ a ko kɔnɔ ni janfa tɛ o de la musow fana sisan bɛɛ b'i ka baara kɛ i yɛrɛ b'i ka projet k'i yɛrɛ ye n m'a fɔ an balimakɛ bɛɛ ko don dɛ n'i kumana i bɛ don bɛɛ gasi la i kan tɛ bɛɛ ma kuma bɛ min kan n'a tigi yɛrɛ y'a mɛn a b'a ka tata sɔrɔ a la. Grâce ko ni kuma fɔra a bɛ bɛɛ ta mɛ bɛɛ ko tɛ n'i yɛrɛ k'a kɔnɔ i b'a kɔnɔ a tɛ yafa deli mɔgɔ fɛ dɛ an y'o de fɔ n'an donni gasi la anw tɛ dɛ i jogo kolon ni donni gasi la. Tu sais n balimakɛw n balimamusow a ye ɲɔgɔn minɛ furu kɔnɔ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔ tu sais aw kana dogo ɲɔgɔn na furu kɔnɔ quoi cɛw ni degun b'aw kan a y'a yira aw musow la degun bɛ ka nin wagati o wagati kɔnɔ ni se min b'a ye k'o k'i ye a b'a k'i ye n ko Europe furu tɔgɔ ye kɔntara an bɛ san 2 ou san 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ après furu bɛ sa manamana ko la i t'a dɔn yɛrɛ furu yɛrɛ sara cogo di cɛ t'a dɔn muso t'a dɔn parce que tellement que an kelen bɛ k'an ka furu danbe bɔ n'a yan nɔ k'a sababu kɛ ko wɛ ko an bɛ Europe bilahi grand sœur dɔw bɛ so jɔ cɛ dɔw bɛ so jɔ k'a ban muso minnu bolo so kɔnɔ u t'a kalama ko hali ko u cɛ biriki kelen da Afrique musow dɔw fana bɛ so jɔ k'a ban u cɛw t'a kalama yɛrɛ ko musow kelen bɛ ka biriki da Afrique grand sœur n'i kɛra furu la furu danbe banna dɛ furu danbe mun de nana n'a ye min nana ni nin bɛɛ grand sœur min nana ni nin bɛɛ ye a tɛ taa anw cɛw kɔ nin bɛɛ ye anw cɛw ni nɔ ye a kuma ka kunna dɛ mais tiɲɛ de don n'a ka di ye a k'u sɔn pɛrɛ ne danbetigi ka sira t'a la mais n'an bɛ kuma an ka tiɲɛ fɔ ka nɔgɔ bɔ a la nin bɛɛ ye cɛw de ye n'i y'a ye bilahi bi barika bɔra furu la furu kɛra gulobani kanba ye walahi anw cɛw bɛ nɔrɔ so i ka du kɔnɔna la n'i y'i jɔ i ka responsabilité kɔrɔ n'i ko kelen o ye kelen ye walahi bilahi i ka du bɛ éduquer bɛɛ b'a fɔ mais ni e y'a yira i muso la k'a fɔ n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi k'i n'i da i muso bɛ fila min sɔrɔ k'i n'i da wa kɛlɛ e muso b'i bonya cogo di hali n'i ko kelen a b'a fɔ ko tan wa pas ka tɛ bɔ a la parce que i bɛ ka maltraiter mun yɛrɛ kama a ɲɔgɔn muso ɲɔgɔn dɔ ye voilà a ɲɔgɔn muso e bɛ ka maltraiter o de kama an balimamuso dɔ delila ka bɔ yan nɔ a n'a denw taara vacances la ani cɛ yɛrɛ jɛra ka so min jɔ petit frère cɛ ye muso wɛrɛ furu k'a bila so in kɔnɔ muso n'a denw taara mun bɛ Bamakɔ yen nɔ a ye muso n'a denw jigin magasin de kɔnɔ so in magasin a y'a jigin o de kɔnɔ muso n'a denw ka dɛbɛn da dugu ma muso n'a denw kun dalen de b'o ka sosow bɛ ka kin a n'a terimusow b'u sigi baro la u bɛ yɛlɛkolon de ta a la fɛnɛ k'a bɛ magasin kɔnɔ k'a sɔrɔ ani cɛ de jɛra ka so jɔ ani muso kɛlɛla u taara polisi la polisiw y'a datugu fɛnɛ dɛ min n'a denw bɔra yan de kiri ma diya a la fɛnɛ e ni Ala cɛ ni e nan'o la e bɛ se ka hinɛ o cɛ la tuguni wa fo k'i sa i tɛ hinɛ o la bon o ka ɲɔgɔn caman caman de bɛ yen i ye min fɔ i ka kuma la cɛw ni musow a y'aw jɛya ɲɔgɔn ye sa aw ka communiquer n'i ye cɛ ye k'a dogo muso la walayi ko dɔ de b'i bolo n'i ye muso ye k'a dogo cɛ la ko dɔ de don sinon na aw ko ko furu de e kelen ni kelen ou bien hali n'aw ka ca yɛrɛ a y'aw gundo yira ɲɔgɔn na aw k'aw ka programmew yira ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ ɲɛbɔ aw fɛ cɛ o cɛ ni ni muso bɛnna walayi i bɛ se ka ko caman k'i yɛrɛ ye mais ni bɛnbaliya donna du kɔnɔ a bɛ don aw garisigɛw la a bɛ don ala wolodenw na den caman bɛ yen bi a tiɲɛlen don Europe dɔwɛrɛ tɛ o faw ni baw ka bɛnbaliya de don parce que faw muso ni denw b'u bolo yan u t'a dɔn yɛrɛ ko den b'u bolo den bɛ éduquer o cogoya la ten ba de bɛ den lamɔ ba bɛ taa baarayɔrɔ la n'a nana ale de b'a occuper denmisɛnninw na so kɔnɔ fa bɛ yen a t'a dɔn a dutigi dɔw yɛrɛ bɛ yan nɔ u t'u denw ka école yɛrɛ yɔrɔ dɔn u t'u denw yɛrɛ ka école yɔrɔ dɔn o de la nin thème a ka an b'a développer quoi an tɛ se k'a bɛɛ fɔ siɲɛ kelen na a ka ca kojugu. Grâce à la kuma latigɛ tɛ tu sais muso dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ n delila ka cas dɔ ye a don n taara foyer dɔ la foyer tɔgɔ fɔ man ɲi n taara baro la tu sais an balimamuso dɔ bɛ yen a nana
ani cɛni ɲɔgɔn dɔn cogo di billahi wallahi a ye cɛni sigi ni bisi arrêt la cogoya kisɛ kelen t'a ye e si faamuya a ko karisa ne filɛ nin yɔrɔ min na sisan kulɔnɛ man di ne ye tuguni ne bɛ sɛbɛ sira de kɔ n y'a dɔn i ye sɛbɛkɛla ye ne bɛ n furu i ma u ye ɲɔgɔn dɔn ten tɔ kalo kelen kalo fila furu ni fɛnw bɛɛ nana kɛ mais i b'a dɔn an balimakɛ in nana min kɛ a ye kelen ka den sɔrɔ den kelen sɔrɔ dennin fɛ sisan ka papier dira a ma a ye mun ye sisan a y'a ka minɛ de cɛ ka taa foyer la sisan ka taa vie yen nɔ parce que a b'a dɔn n'a bɛ appartement la donc ale de bɛ baara kɛ ale de bɛ so sara ale de bɛ kurusi ni fɛnw kɛ donc a y'a ka minɛ cɛ dɔɔni billahi wallahi ka taa ka den muso n'a den fililen to so kɔnɔ a bɛ ala ni kira cɛ muso mun ta a ka yɛrɛ ka fɔ la ale mun ta foyer la a bɛ nɔnɔ ta ka taa den labalo so kɔnɔ a taara foyer la a ye cɛnin a y'a ba muso a bɛ ka ba nin to min na a bɛ ka ba nin ten tɔ ale ɲɛna a ma ala kama de pour que a bɛ situation min na a ka situation bɛ se ka régler cogo min na a ko kulɔnɛ man d'a ye sɛbɛ de ka d'a ye mais cɛnin mun k'a la cɛnin y'a ka papier sɔrɔ a bolila ka muso to yen nɔ muso b'a den balo cogo min na ala de b'a dɔn an den caman bɛ yen nɔ e ni b'u dusukun na n'i bɛ ɲangadenw bɛɛ b'a dɔn u b'u baw fɛ ka tɛmɛ u faw kan yan nɔ parce que o tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire an mago t'an denw na u ni baw de gɛrɛ don ɲɔgɔn na baw de bɛ ka éducation don denw na c'est pour ça ɲangaden a mana fɛn sɔrɔ cogo o cogo a ka fɛn a b'a bɛɛ di a ba de ma a ka dɛrɛmɛ kelen a tɛ ci a fa de ma den muso ni den bɛ bolo e bɛ taa Afiriki e bɛ se ka dɔw bɛ taa san kelen san fila kɛ Afiriki dɔw ta dɔgɔyalenba kalo 6 kalo 4 muso ni denw de bɛ yan nɔ o den bɛ se k'e dɔn cogo di n'a bɔra i ka réalité kalama a tɛ se ka hinɛ i la malgré que an ka coutume n'an ka fɛnw de don a ye sabali aw k'aw hakili bɔ aw yɛrɛ kelen na aw k'aw miiri aw muso ni aw denw na o de kun don donc ni an tɛna vidéo janya kojugu mais an b'a a thème développer vidéo wɛrɛ la tuguni